ravno pravi čas, ko nekatere stvari opravimo in gremo na dopust in potem začnemo znova. Torej, z jezikom. Učenje jezika je osvajanje sveta. Učenje novega jezika pa je odkrivanje novih področij, raziskovanje razlik in podobnosti, odpiranje lastnih, tudi miselnih mej. Današnji dogodek je namenjen obeležitvi in razširitvi informacij ob izdaji jezikovne države. Prispeva k razvoju jezikovnega kurikula in spodbuja strokovno razpravljanje o kompleksnosti jezikovnega znanja v večjezični in medkulturni Evropi. Sama ocenjujem, da je tudi pomemben prispevek k razmisleku o tem, na kakšen način in zakaj sploh je večjezičnost potrebna in da je to vrednota, pomembna kompetenca posameznika in naroda. Pred 2 dnevoma smo imeli strokovni posvet učiteljev jezikovnih srednjih strokovnih in poklicnih šol. Med drugim smo se bili enotni, da je poznavanje, znanje več jezikov in poznavanje različnih kultur pomembna prednost za različne življenjske priložnosti in pomaga pri višji samozavesti posameznika in mu daje res pomemben prispevek k njegovemu nadaljnjemu življenju. Zato se res iskreno zahvaljujem tako vsem na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, mojim sodelavcem in seveda vsem strokovnim posameznikom, ki ste prispevali k temu v novi različici zakona o osnovni šoli, da bi učenci res imeli vsi enake možnosti takrat, kadar imajo tudi to ponujeno. Ker smo pa pred počitniškimi dnevi in pred dopusti, pa med tem, da se bomo danes to prijetno počutili, se želim tudi zelo prijeten dopust in novo energije za jesen, ko bomo šli novim, tudi jezikovnim izzivom naproti. Nekaj o Svetu Evrope in jezikovnemu izobraževanju znotraj Sveta Evrope. Dobro, sem Bronka Straus na sektorju za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, pa hkrati tudi predstavnica Slovenije v upravnem odboru Evropskega centra za moderne jezike, o katerem bom nekaj povedala tudi v nadaljevanju. Danes, kot sem že uvodoma povedala, bom spregovorila nekaj o Svetu Evrope, o 2 programih izvajanja jezikovne politike. To je program jezikovne politike, ki je nekako izhaja iz centra, to bom povedala v nadaljevanju, ter tudi Evropski center za moderne jezike. No, v nadaljevanju še nekaj besed o priporočilu o pomenu raznojezičnega in večkulturnega izobraževanja za demokratično kulturo. Zdaj, uvodoma bi seveda povedala to, kar verjetno večina med vami že ve, da Svet Evrope seveda ni enako kot Evropska unija, da v Svetu Evrope imamo 46 držav članic, v Evropski uniji 27, da imamo bistveno večjo, govorimo o več prebivalcih, ki jih s to organizacijo pokrivamo. Zdaj, 3 osnovni temelji Svet Evrope so ohranjanje demokracije, človekove pravice in vladavina prava. Zdaj, na to temo, tukaj je en tak oblak jezikovni, sicer v angleščini, ampak boste prepoznali res raznolike teme, s katerimi se Svet Evrope ukvarja, od se pravi izobraževanja, o katerem bomo govorili. Tukaj vidite tudi boj proti terorizmu, proti sovražnemu govoru, varovanje novinarjev, denarne skupnega proračuna Sveta Evrope. In drugi, včasih smo rekli, da je to bolj politične usmeritve, ampak temu niti ni tako. In Evropski center za moderne jezike, ki je delni sporazum, v katerem je 35 držav članic, se pravi vsaka država članica Sveta Evrope se posebej odloča, ali bo pristopila
k nekemu delnemu sporazumu ali ne. Teh delnih sporazumov je veliko na različne teme, nas pa seveda danes tukaj zanima Evropski center za moderne jezike. Zdaj, Svet Evrope in jezikovno politiko, verjetno se vsi poznamo skupni Evropski jezikovni okvir, ki je bil izdan leta 2001. To leto je bilo tudi leto, če se spomnite, Evropsko leto jezikov, iz katerega je izšel 26. september, Evropski dan, dan, na katerega obeležujemo evropsko jezikovno raznolikost, pravi Evropski dan jezikov, 26. september. V tem obdobju, po izdaji skupnega evropskega jezikovnega okvira, je bilo kar nekaj aktivnosti strani Strasbourga, če se boste spomnili, ustvarjanje jezikovnih profilov držav članic. V Sloveniji smo k temu pristopili leta 2003 in 2005 smo dejansko dobili jezikovni profil Slovenije. Potem so se sproti razvijali jezikovni listovniki. To so, ne bom razlagala, ker jih verjetno vsi poznate. V Sloveniji smo dobili 3-4 jezikovne listovnike, tudi potrjene strani Sveta Evrope. No, če se v začetku veliko aktivnosti potekalo v smeri učenja in poučevanja tujih jezikov, pa je z razmišljanjem o pravičnosti in demokratičnosti izobraževanja seveda prišlo na dan, da kdor ne obvlada učnega jezika, tudi ne more biti deležen izobraževanja, pa če je še tako dober sistem. Tako da je v nadaljevanju veliko energije bilo vloženega v preučevanje pomena učnih jezikov za doseganje pravičnosti v izobraževanje. Kasneje seveda učni jezik ni za vse prvi jezik, se pravi tudi jeziki priseljencev, migrantov, in počasi se je razvila cela paleta teh jezikov, blok jezikov, s katerimi se je ukvarjal Svet Evrope, in tako nekako je pripeljalo logično do teh priporočil o pomenu večjezičnega, raznojezičnega izobraževanja za demokratično kulturo. In danes govorimo v okviru Sveta Evrope o tem večjezičnem, raznojezičnem izobraževanju. Trenutno v okviru Sveta Evrope tega programa potekajo 4 večji projekti, jezikovna integracija odraslih priseljencev, potem naslednji projekt je tudi nadaljevanje tega, razvoj podpornih orodij, dodatek k Seju, ki je res tudi od Sveta Evrope zahteva ogromno energije, časa, vloženega dela, ter projekt, ki se ukvarja z vključevanjem romskih otrok v vzgojo in izobraževanje. Gre za eksperimentalni projekt, v katerega gre za 4-letni projekt, v katerega so vključene 3 države, ki ekspeриmentirajo te politike, te prakse. Med njimi se pravi Grčija, Slovaška, pa tudi Slovenija. Tako da smo del te zgodbe tudi na slovenski strani in moram reči, da vsi imamo zelo visoka pričakovanja v okviru tega projekta. No, prijave je do konca avgusta. Zdaj vsako programsko obdobje ima svoj naslov in naslov tega prihajajočega programskega obdobja je jezikovno izobraževanje v središču, v srcu demokracije. Kar vsakič znova nas napeljuje nazaj na tiste 3 stebre, ki so osnova delovanja Sveta Evrope, in skozi vse te projekte, ki jih tudi skozi ECML se razvija, bomo našli ves čas vzporednice in sinergije z osnovno politiko Sveta Evrope. Zdaj, ta razpis je objavljen, lahko si tam vzamete tudi takle letak, kjer vam tudi pove teme, ki bodo v središču razpisa, je zelo široko zastavljen. Podlaga so bile potrebe držav članic, tudi strokovnjakov, vsi so prispevali. Na spletni strani, če vas bo zanimalo, imate 2 webinarja posneta, na katerem
je razpis, v prvem je razpis razložen, v drugem pa vas napotuje, če ste eventualno zainteresirani za prijavo projekta, da si pogledate in dobite res zelo koristne, konkretne napotke. Naj samo povem, da za prijavo projekta potrebujete seveda najprej idejo, kaj bi počeli, in kolege, se pravi tim, ki ga sestavljajo 4 strokovnjaki in vsak mora biti iz različne države članice ECML. To je osnova in potem nadaljujete pač z razvijanjem ideje. Zdaj, mogoče še 3 besede o priporočilu o pomenu raznojezičnega in večkulturnega izobraževanja za demokratično kulturo. V uvodnem nagovoru ga je omenila že tudi kolegica Tanja. Gre za res zgodovinski dokument, ki prvič združi vse dimenzije jezikovnega izobraževanja in učenja, vse jezike in vse deležnike, tako da je res celostno naravnan. In zakaj je nastal? Kot odziv na 2 zmotni, vendar prevladujoči prepričanji, da je znanje enega jezika, seveda če je to angleščina, zadostuje, in da je obvladovanje manjšinskih prvih jezikov priseljencev škodljivo za integracijo in socialno kohezijo, kar v drugih besedah pomeni, če ohranjam materinščino, se ne bom nikoli naučil jezika, učnega jezika države sprejemnice, torej moram pozabiti domače jezike. Seveda, vsi vemo, ki tukaj sedimo, da praksa, raziskave, projekti kažejo nasprotno in da se lahko to utemeljimo res z veliko dokazi. No, ker pa so bili omenjeni tudi procesi, ki trenutno potekajo na Ministrstvu za izobraževanje, v katere seveda je vključen tudi zavod in ostali deležniki, bi mogoče citirala, I would like to introduce you. It's connection failed now. Start. And I share now. Let me know if you see the screen. yes. Yes? You can see it. Yeah. Great. Then we can start. Okay. And now, is it full screen? Yes, it is full screen and we have sign language interpreters here. Okay, great. Yeah. And then we can get started. It's always with the technology a little bit of a tricky. No worries. Okay, so thank you for inviting me today to this important event. I'm very pleased to be with you, at least virtually. I would like to be in person, maybe another time. Okay, I'm going to present on the CFR companion volume that you have translated into Slovenian and trying to link the project of the CFR with its new version, the CFR companion volume. So my presentation is in 2 main points. The first is really to show the movement from the CFR 2001 to the CFR 2020, which is the combined volume, with an attention to 3 particular points: action-oriented approach, mediation, and plurilingualism. And then we will try and draw some conclusions together. So what are the aims of the CFR project? The first one is to provide common reference points, to provide, yes, levels, but above all, illustrative descriptors. And illustrative is a very important term, as we will see in the next slide. These descriptors are aimed to promote transparency and encourage coherence in curricula, mainly. And the CFR project in general is meant to stimulate reflection and support reform and innovation in language education. How?
by really starting with the reality, consider all the relevant aspects that we need to bear in mind in language education, reflect on the practices that are in a reference work and not a standard to be applied. The descriptors are illustrative, which means that they can be adapted to the different goals and contexts. And the idea, as I said, is to provide a transparent, coherent framework with this balance between teaching, learning, and assessment. Unfortunately, in the years since the 2001 version, assessment was dominant, although a lot of other things happened as well. But the CFR CV 2020 tries really to reset the balance as it was before on this idea that teaching, learning, and assessment are all interrelated and cannot be separated and work in synergy. So if we had to say in one slide what the CFR 2001 achieved and what the new CFR CV aims to achieve, we could have a slide like this, where we see that the CFR 2001 pioneers and strategies, competencies that are not just linguistic, and remember that we do have general competence. So what has been developed of the scheme is this one, is mediation. And the compounding volume makes of mediation a pivot of a holistic ecological view of language use and learning. Because through mediation, we can do many things, create a space for communication, reducing affective blocks in tension, building bridges, co-constructing new meaning, passing on information, doing a lot of things with this information, and acting as an intermediary. If you think that in the CFR 2001, we were only focusing on this, acting as an intermediary, like an interpreter is doing, but at a more lower level than, of course, what an interpreter is doing. And now we have added all this. In fact, we have organized network, the dynamic interrelationship between languages, cultures, even at very different levels of proficiency. So it's a much more holistic way that builds on plurality. As I said, people use a lot of terms, but if we analyze, we see that plurilingualism kind of embeds the core ideas of the different terms. And I'm not gonna explain all that because this is basically taken from the CFR and CFR CV, just made in bullet point form, but I'm sure you recognize some of the things you've seen used. So plurilingualism basically has an aim to encourage these scales, to encourage the teachers to include in their planning the acquisition of plurilingual and pluricultural competence appropriate to the proficiency level of their learners, of course, not having, this is also linked to the levels. So the plurilingual pluricultural competence has now 3 scales, specific scales that can be used in the class. But there are many scales that are linked to mediation and mediation strategies. So pluri that we said, there are scales for online communication, there are scales for literature, there are new scales for phonology. By the way, phonology is the only scale that has been changed since 2001, and there are new scales for sign language. And somehow all that is linked to mediation because, as I said, mediation is the pivot for this new view of languages. So we are at our conclusions, and what I want to point out is that these new descriptors for mediation, online interaction, and plurilingual pluricultural, but as I said, I only have 15 minutes, but I could go into the new threads in research. Take the mediation, phonology, online. There's been plenty of research in these 20 years.
it really reconceptualizes the language as a process. I didn't say before when I said the language is an activity, but the term languaging in English is increasingly used because it shows the process, and agency and mediation are at the core. It expands the construct, so there is no longer just this idea that multilingual is a society and plurilingual is a person. It's more complex than that, because if we teach 3 languages, but we keep them totally separate, we are having more of a multilingual view of what languages are than a plurilingual. Make space for all languages, emphasizes the profile of the people, the partial competencies, because we know and we have experienced that our knowledge goes up and down depending how much we use, where we live, etc., how much we study a language, and so on and so forth. But above all, it sustains innovation in pedagogy through a focus on social agency and action, which is the core of the action-oriented approach. We can be very optimistic because there are many innovations that are CFRCB inspired. Here I only have some examples, and you can see it's both in Europe and outside Europe. And really, I could, this is just a little idea to give you an idea that already in these few years, or let's count the 2 years when it was in the beta version, things have started to move. I wanted to conclude and remind you that there are a lot of materials, teacher education materials, that, and on top of the 20 pages that are constitute the text explaining the CFR vision, which I tried to summarize here, you have really a lot of materials, including a volume of case studies of teachers who have already put in practice some of the new scales, and they can be very good as examples. And you have all the online work project, all the concept of the CFR. Thank you very much, Enrica. I will be sending you 2 photos from our home. Nice. Thank you very much, and goodbye. Po horizontali, kaj znaj, to smo se nekako pisali v takih stolpičkih. Tule je en tak tako imenovani jezikovni profil. Mislim, da vsi vemo, kaj pomeni jezikovni profil. Vsi obvladamo jezike, ki jih znamo tudi. Hvala, Lina. Jaz bom res zelo na kratko povzela nekaj naših dilem, s katerimi smo se ukvarjali v teh 3 letih in se tudi večkrat zabavali ob teh četrtkih, ki jih skorajda zdaj že kar malo pogrešamo, tako da čakamo nove projekte. Drugače pa... No, malo šale. No, vmes pri teh naših srečanjih smo bili, nas je zmotila tudi epidemija, ki je morda tudi še nekoliko podaljšala to naše srečevanje in delo na projektu. Smo se pa ravno v takem konkretnem kontekstu se potem odločati, v katerem pomenu je beseda porabljena. No in da nekako naključje, Bronka, ki si prej omenila, prav to torej oblikovanje sporazumevalnih meril za presojo kakovosti izvedbe, samo kot primer torej pokažem, kako dejansko smo potem izvirni, oziroma pač prevod, ki smo ga imeli, morali potem preoblikovati, da smo prišli do neke končne odločitve. Tukaj je šlo za mediacijo, zares med nami 3, 4, pogosto se nam je pridružila tudi Lili in smo debatirali o tem, kako kdo kaj razume. Na koncu so zdaj, upam, da v dodatku, tiste odločitve, za katere smo nekako prišli do konsenza. Je pa seveda problem tudi, že rečeno, v terminologiji. Mi smo si prizadevali tudi za to, da bi enostavno
ohranili neko ustaljeno terminologijo. Tule, naprimer, vidite tak primer 4 spretnosti, gre za 4 sporazumevalne dejavnosti, a ne? In smo potem tudi na tej ravni stvari morali nekako poenotiti. Zdaj pa toliko za enkrat, torej 3-letna srečevanja skoraj, da je težko povzeti takole na hitro.